Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajmain amma ba'd. Honorable Mr. Dr. Anifuddin Director of La Roy Wanifida Foundation. So today I want to present about the life history of Prophet Muhammad part 3. Okay. When Muhammad was 20 years old, Fijr War happened. It was a war between the Kinana who allied with Quraysh against the Quraysh. Then Quraysh won the war. Fijr was happened several times. When Prophet Muhammad was 25 years old, he traveled to Syria to trade goods for a wealthy businesswoman named Khadijah binti Khuwailid. The historical record show that Khadijah was a rich widow who employed men to run her business using a profit-sharing system. When Khadijah heard Muhammad's honesty and truthful words, which earned name Al-Amin, mean the trustworthy, from his people, she being interested to hire Khadijah being interested in hiring him. Then during a trading trip, Muhammad was accompanied by one of Khadijah's servant named Maisarah. Then he agreed the job with profit sharing system. Then he successfully sold Khadijah goods and earned large profit because many merchants saw his honesty and responsibility. After Khadijah hearing the Muhammad's good qualities like honesty, character, etc., she proposed to marry him. At that time, Muhammad is 25 years old and Khadijah is 40 years old. Before Khadijah marrying Muhammad, she was a widow who had two children that passed away before adulthood. From their marriage, they had several children. The name is they all is Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, and Fatimah. Muhammad lived with Khadijah for 25 years and didn't marry another woman when she was alive. Oke, jadi kali ini saya akan mempresentasi mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang ketiga kalinya. Nah, Nabi Muhammad berusia 20 tahun, perang Fijr terjadi, yang mana dia perang antara Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy melawan suku Quraisy. Lalu suku Quraisy memenangkan peperangan dan perang Fijr ini telah terjadi beberapa kali. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dia pergi ke Syria untuk berdagang dagangannya saudagar kaya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, sejarah mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang yang janda kaya yang mempekerjakan pria untuk menjalankan bisnisnya menggunakan sistem bagi hasil. Nah, ketika Sayyidah Khadijah mendengar Nabi Muhammad kejujuran Nabi Muhammad, yang mana sampai mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, membuat dari orang-orangnya yaitu kaum Quraisy, dia menjadi tertarik untuk memperkerjakannya. Lalu ketika berdagang, Nabi Muhammad dibantu oleh salah satu budak Khadijah yaitu Maisarah. Lalu dia menyetujui pekerjaan dengan sistem bagi hasil. Lalu dia berhasil menjual barang dagangan Khadijah dan dia mendapatkan keuntungan yang besar dikarenakan banyak yang melihat kejujuran dan responsibilitasnya. Lalu setelah Khadijah mendengar kebaikan kualitasnya Nabi Muhammad seperti kejujuran dan karakter dan lain-lain, dia berniat untuk melamarnya. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nah, sebelum Khadijah menikahi Nabi Muhammad, dia adalah seorang janda yang mana dia mempunyai dua anak yang telah meninggal ketika sebelum dewasa. Dari pernikahan mereka mendapatkan beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, dan Fatimah. Dan Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah
selama 25 tahun dan Nabi Muhammad tidak menikahi seorang wanita pun ketika Khadijah pada waktu itu masih hidup. Oke, sekian presentasi saya kurang lebih. I think that's enough about my presentation this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.